اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة، والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه، متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا، ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق سبح الكمال من النور أنعمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صل على محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول
رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فضربوا يهل المثاني فهزلوا اليمن غرد واستضيئوا بجمال يا رسول الله فاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء يا رسول الله جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي طلع البدر علينا من ثنية الوداع شكر علينا ما دعا لله داعي فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهدي محمد طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين
بك نسعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا بجاهه يا إلهي مرحبا مرحبا جد وبلغ كل ما قصد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واهدنا نهج سبيلي يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله توشى أشرف الرسل محمد يا رسول الله وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا وعلى آله وصحبه مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء الله عليه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين الله عليه. وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة صلى الله تولد عليه. ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعررة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب صلى الله عليه. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعررة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق صلى الله عليه. قالت فلم يزل الحديث مني فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أتوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونسر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، في الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب سر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Alhamdulillah. Setelah kita dari mulai semenjak ba'dal maghrib sampai saat ini, rangkaian demi bacaan setelah kita baca, mudah-mudahan semuanya apa yang kita baca mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang diniatkan, ini ada niatan-niatan khusus juga. Malam ini saya sengajain berapa malam kemarin baca, khusus saya yang baca dengan niat mudah-mudahan hari ini Sidatul Walid Walidah, saya punya umi hari ini berulang tahun hari milad. Jadi ada 3 perempuan nih, November ceria ceritanya. Ngomong aja sampai keder nih saya. Keder bukan keder kenapa-napa. Ini 3-3-nya ngeluarin duitnya banyak soalnya kadonya. La ilaha illallah. Ini hari ibu umi saya. Ntar jam 12 tanggal 15-nya anak perempuan saya. Besoknya tanggal 16 mertua saya. Kan kelas berat semua ini. Paham nggak kelas berat? Umi anak perempuan sama mertua, wah kelas berat. Nah, makanya dari tadi saya rada-rada pleng-plengan gitu. Ayo kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ya umi saya, syurga saya, malaikat saya, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat wal afiah. Begitu juga mertua saya dan khususnya juga anak perempuan saya, Syarifah Fatimah Az-Zahra binti Taha bin Ali bin Abdurrahman Segaf. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, sehat wal afiat, berkah selamat, dan mudah-mudahan ya yang lagi ulang tahun juga biar barengan aja deh semuanya. Kita semua juga biar sehat wal afiat, panjang umur ya, bisirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Mudah-mudahan habis kelar tanggal 16 saya diajak ngomong udah nyambung lagi. Ya, dari kemarin soalnya ngomong rada nggak nyambung, Ustaz. Ya, hari ini ya alhamdulillah akan kita lanjutkan pembacaan kitab Nailur Raja yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Ja'far Al-Muttaqin. Ya, fa'alihi falyatafaddal. Shallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين.
الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويجعلنا علماء العاملين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين على ما نوى به مشايخنا من جميع النوايا الصالحة الجامعة الشاملة لخير الدنيا والآخرة. ثم إلى صاحب هذا المجلس سيد الوالد حبيب علي بن عبد الرحمن سقاف والده والحبيب عبد القادر سقاف وأصولهم وفروعهم، ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمينا في الدين، خصوصا سيد حجي محمد شافعي ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة ويعين علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فخر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وهب لنا ما وهبته لأوليائك المقربين وجعلنا منهم وبهم ومعهم آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فنوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, daripada nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiyah, istiqamah, sehingga ringan langkah kita untuk bisa kembali bersama-sama hadir di majelis yang sama-sama kita cintai, Majlis Al-Afaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus berikan kita kekuatan, kesabaran untuk bisa terus berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang sama-sama kita cintai, kita sayangi, kita hormati, kita harapkan keberkahannya Sayyidul Walid Al-Habib Taha ibn Sayyidul Walid Habib Ali bin Abdurrahman Saqaf, matta'anallah bituli hayatihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan beliau kesehatan, panjang umur, sehat wal afiyah, rezeki yang melimpah sehingga bisa terus membimbing kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau dan keluarga beliau. Selawat dan juga para asatidzah yang hadir, akhina Ustaz Rahmat, ada Ustaz Zainuri, Ustaz Sofi dan para munsyidin dan jamaah sekalian. Alhamdulillah kita kembali bertemu untuk melanjutkan ta'lim kita dalam kitab Nailur Raja bi Syarhi Safinatin Najah, sampai kita pada pembahasan, masih dalam pembahasan Arkanul Iman. Kalau pertemuan yang lalu kita bahas iman yang kedua, yaitu iman kepada para malaikah. Sekarang kita masuk ke rukun iman yang berikutnya, rukun iman yang ketiga. Yang pertama al-imanu billah, kemudian wa malaikatihi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita udah tahu alhamdulillah bahwa ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya adalah kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang patut disembah, yang beliau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang wajib kita ketahui. Bukan sifat yang wajib bagi Allah, tapi sifat yang wajib kita ketahui bahwa sifat tersebut ada pada Allah Subhanahu wa taala. Juga sifat yang mustahil ada pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sifat yang jaiz.
Kemudian kita beriman kepada para malaikat, yang para malaikat ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang tercipta dari cahaya yang jumlahnya begitu banyak, akan tapi yang diwajibkan bagi kita untuk mengetahuinya ada 10 malaikat. Selanjutnya adalah wa kutubihi, ya. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'na anna tsalitsa min arkanil iman, bahwa poin ketiga dari rukun iman adalah al-imanu bi kutubillahi ta'ala, beriman kepada kutub Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma'na al-imanu biha, dan makna dari beriman kepada kutubnya Allah. Kalau kutub itu dalam bahasa Arab jamak dari kitab, berarti lebih dari satu kitab. Kalau kitab berarti satu kitab, tapi kalau kutub berarti lebih dari satu. Berapa? Banyak. Wa ma'na al-imanu biha, al-imanu bi annaha kalamullahi ta'ala. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitabnya Allah? Yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitabnya Allah adalah kita meyakini bahwa kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala itu isinya adalah kalamullah. Ya. Ketika kita bilang kitab-kitabnya Allah, ya, kutubullah, kitab yang diturunkan kepada para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala, isinya adalah kalamullah al-azali al-qadim, ya. Kalamullah yang azali, yang qadim, ya. Sama dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala al-azali, ya. Artinya apa? Kalamullah itu azali. Azali itu tidak ada permulaan. Wal qadim, qadim itu tidak ada akhirnya, ya. Jadi jangan ditanya kapan Allah berkalam, kapan Allah berbicara, ya. Karena kalamullah itu azali dan juga qadim, tidak ada awal, tidak ada akhirnya, sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Al-qaimu bidzatihi, yang berdiri sendiri. Al-munazzahu 'anil harfi was saut, ya, yang terlepas dari huruf-huruf dan suara, ya. Terkadang kalau kita bilang kalam, perkataan, ya, itu yang terbesit dalam benak kita adalah ucapan, ya. Tapi yang dimaksud dengan kalamullah di sini adalah, ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang terlepas dari kata-kata, juga terlepas dari suara, terlepas dari huruf dan juga terlepas dari suara, ya. Lalu bagaimana perkataan atau kalamullah itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, ya, disampaikan melalui, ya, berbagai macam cara, ya. Ada yang langsung maknanya sampai kepada hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan bentuk jaros, salsalatil jaros, ya. Ada yang berbentuk suara juga, tapi bukan suara itu adalah perkataan Allah, itu adalah yadullu ala kalamillah. Suara itu yang menunjukkan bahwa itu adalah makna dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kalam ini sangat luas dan sangat dalam, ya, insyaallah nanti akan dipelajari ketika kita membahas tauhid atau aqidah. Wa anna kullama tadammanathu haqqun wa sidqun, dan juga kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kitab-kitabnya Allah, ya, adalah haqqun, adalah yang benar, wa sidqun, ya, dan sesuai dengan faktanya, ya. Wahia, dan kutubullah ini mi'atun wa arba'ah, jumlahnya kalau kata al-muallif, kata pengarang kitab ini, kitab kalamullah, kitab kutubullah itu jumlahnya ada mi'atun wa arba'ah, 104 kitab. Yang kita tahu ada berapa? Ada 4, Al-Quran, Zabur, Injil, Taurat, 4. Yang 100-nya, ya, kita tidak
mengetahuinya. Unzila minha khamsuna ala syith. Dari 104 itu ya, 50 kitab diturunkan kepada satu nabi, yaitu Nabi Syith. Ya, Nabi Syith. Pernah dengar Nabi Syith? Beliau termasuk nabi yang tidak wajib kita hafalkan dalam 25 nabi, tapi termasuk nabi yang masyhur. Dikatakan beliau adalah putra dari Nabi Adam alaihi salam. Kemudian wasalatsuna ala Idris. Dari 104 kitab itu 30 diturunkan kepada Nabi Idris alaihi salam. Wa ashratun ala Adam. 10 kitab diturunkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Wa ashratun ala Ibrahim. Ya, 10 kitab juga diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa Taurah ala Musa, dan Nabi Musa diturunkan kepadanya kitab Taurah. Wa Zabur ala Daud, ya, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Wal Injilu ala Musa, dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wal Furqan wa huwal Quran ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Furqan atau nama lain daripada Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rukun iman yang ketiga adalah kita meyakini atau mengimani bahwa ada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasul dan para nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi yang disebutkan ada 104 kitab yang wajib kita yakini, ya, adalah kitab Zabur, kitab Taurah, kitab Injil dan Al-Quran. Ya, tapi kalau untuk Al-Quran tidak hanya kita yakini saja jamaah sekalian, ya, tapi juga harus kita baca. Jangan cuma cukup yakin doang bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain kita meyakini Al-Quran adalah kitabullah, yang harus kita ketahui bahwa Al-Quran adalah sumber daripada kemuliaan kita sebagai umat Islam. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ya, Al-Quran ini sumber kemuliaan kita jemaah sekalian. Kalau kita perhatikan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Al-Quran pasti jadi mulia. Ya. Bulan Ramadan, bulan yang paling mulia karena diturunkannya Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Lailatul Qadar, malam yang paling mulia karena diturunkan Al-Quran. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia karena kepadanya diturunkan Al-Quran. Ya. Dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling mulia karena kepada kitalah Al-Quran diturunkan. Maka tolak ukur kemuliaan seorang muslim adalah seberapa dekat mereka atau seberapa dekat beliau dengan Al-Quran. Kalau kata ulama, Al-Quran ma zahama fi syai'in illa wa baraka fihi. Al-Quran itu jemaah sekalian, ma zahama fi syai', enggak ada sesuatu yang dipenuhi dengan Al-Quran kecuali sesuatu itu akan jadi berkah. Ya. Jadi kalau kata guru saya, beliau pernah suatu saat ditanya, Syekh Mahir, Syekh, kalau orang menghafal Quran apakah harus tafarruq? Apakah harus mengosongkan diri, ya, fokus cuma ngafal Quran doang, meninggalkan semuanya, fokus buat hafal Quran? Kata Syekh Mahir, enggak. Justru sebaliknya. Orang yang mau ngafal Quran jangan tinggalin semuanya, kerjain semuanya. Ya. Maka Al-Quran itu yang bakal membuat dia mudah untuk melakukan segala sesuatu. Makanya dia mengkritisi nih pesantren-pesantren yang sekarang fokusnya hanya kepada Quran saja, sayang waktunya. Ya, 2 tahun cuma ngafal Quran doang,
nggak belajar bahasa Arab, nggak belajar kitab dan lain sebagainya, sayang. Padahal kalau dia ngafal Quran, dia ngafal yang lain, ya, itu akan menjadi keberkahan buat para tulabnya, para santrinya. Ya. Makanya orang yang berkah itu, jemaah sekalian, bukan orang yang dia punya waktu kosong kemudian dia isi buat Al-Quran, enggak. Ya, enggak ada orang yang dia rajin baca Quran, dia itu pengangguran. Orang yang rajin baca Quran biasanya dia adalah orang yang memang mengkhususkan waktu untuk baca Quran. Enggak ada pengangguran dia rajin baca Quran gitu. Ya. Makanya kalau kita punya pekerjaan, punya kesibukan, kita bilang enggak ada waktu buat baca Quran, bukan enggak ada waktu buat baca Quran, tapi memang kita belum mengkhususkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Ya. Kalau kita lihat ulama-ulama di Mesir, ulama-ulama di Syria, banyak di antara mereka alim, ahli fikih, ahli pakar hadis, tapi dia juga pakar Al-Quran. Bukan hanya itu, dia dokter spesialis, dokter spesialis gigi, dokter spesialis penyakit dalam, ya, yang juga pernah datang ke Indonesia, Syekh Samir An-Nas. Ya. Beliau itu pakar penyakit dalam, tapi dia hafal Quran. Dan bukan cuma 1-2 orang, ya, yang ulama Mesir yang sering hadir ke Indonesia juga, beliau pakar dalam kedokteran, tapi dia juga menghafal Quran. Maka dari itu jemaah sekalian, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sumber kemuliaan kita adalah Al-Quran. Sesibuk apapun kita, pekerjaan kita, ya, rutinitas kita, kalau tidak ada Al-Quran di dalamnya, maka rasanya ada yang kurang, jemaah sekalian. Ya, identitas kita sebagai seorang Muslim, identitas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berikan begitu banyak kemuliaan kepada orang-orang yang punya ikatan khusus dengan Al-Quran. Ya, man qara Al-Quran wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Ya. Barang siapa yang baca Al-Quran kemudian wa amila bima fihi, mereka mengamalkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, ya, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti orang tuanya diberikan kemuliaan, ya, di depan semua manusia, dipakaikan apa? Mahkota, yang mahkota tersebut terbuat dari cahaya. Lalu di hadis itu di akhirnya ditanya, wa ma dhannuka bima fu'ila bihadza. Kalau kalian lihat orang tua yang anaknya hafal Quran dikasih kemuliaan berupa mahkota, apa kira-kira yang diberikan kepada orang yang hafal Quran itu? Kalau orang tuanya dia enggak ngafal Quran, tapi dia diberikan kemuliaan sebegitu besar di depan semua makhluk yang ada di hari kiamat, dikasih kemuliaan mahkota. Kira-kira kalau orang tuanya yang enggak hafal Quran dikasih mahkota, anaknya yang hafal Quran dikasih apa, jemaah sekalian? Ya, gurunya yang ngajarin dia baca Quran dikasih apa sama Allah? Ya. Orang-orang yang membantu mereka untuk bisa menghafal Quran dikasih apa kemuliaannya? Enggak semuanya disebutkan, tapi mafhum muwafaqahnya adalah semuanya akan diberikan kemuliaan. Ya, dalam hadis yang lain juga mendukung bahwa siapa orang yang, ya, membaca Al-Quran, ya, syafa'a, gimana hadisnya? Syafa'ahu fi 'ashratin min ahli, syafa'ahu fi 'ashratin min ahli baitih. Ya. Orang yang membaca Al-Quran kemudian menghafalnya, fastadhhara fa ahalla halalahu wa harrama haramahu, ya, syafa'a ahli baitihi, bahwa mereka bisa memberikan syafaat 10 orang dari keluarganya. Ya, syafa'a ahli baiti, yang mereka ini 10 orang ini sudah divonis sama Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ahli neraka. Subhanallah, ya. Maka ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya adalah Al-Quran, sebenarnya nggak cukup di situ, jemaah sekalian. Jangan cuma kita sekedar beriman kepada Al-Quran, tapi kita
justru hajarnahu, kita tinggalkan Al-Qur'an, na'udzubillah. Ya, kan tetapi apa? Kita cari waktu, ya. Kita cari kesempatan minimal 1 hari, 1 waktu untuk bisa membuka Al-Qur'an, karena Al-Qur'an kembali lagi adalah sumber dari kemuliaan kita sebagai seorang muslim. Karena kemuliaan kita bukan dzatiyah, bukan kemuliaan yang kita tercipta sebagai orang yang mulia, enggak. Tapi kemuliaan kita adalah iktisab. Kita cari sumber-sumber kemuliaan, diantaranya adalah Al-Quran, kemudian ilmu, ya, itu adalah sumber dari kemuliaan yang bisa kita dapatkan sehingga kita bisa menjadi orang yang mulia. Ya. Kemudian wa rusulihi, rukun iman yang berikutnya wa rusulihi, kita beriman kepada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah naqra'uha fi liqa'il muqbil walhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada guru kita Akhinul Ustaz Ja'far Muttaqin yang telah menyampaikan mutiara-mutiara ilmu daripada kitab Nailur Raja, syarah daripada kitab Safinatin Najah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan banyak manfaatnya untuk kita. Ini kitab-kitab fikih, ya, kitab-kitab fikih yang memang layaknya kitab-kitab fikih ini berbicara di awal juga tentang Islam, tentang iman, ya, sebagaimana kita nanti juga perdalam itu, ya, tentang tauhid. Itu di dalam minggu ke berapa ya? Keempat ya. Insyaallah mudah-mudahan diberikan kita semua keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali kalau bicara tentang Al-Qur'an. Tapi yang jelas lebih menarik lagi adalah ketika seseorang beribadah tanpa ilmu. Ketika seseorang beribadah tanpa ilmu, itu lebih menarik lagi tuh. Kalau tadi orang pengangguran nggak bakalan, bahasanya Ustaz Ja'far, orang pengangguran nggak bakalan baca Quran. Bener. Orang sok sibuk sama orang pengangguran, dipikir dirinya sibuk, padahal nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kacamata pengangguran itu jangan dipakai dengan kacamata kita orang dunia. Pakailah dengan kacamata syariat yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabi katakan apa? Addibu auladakum ala thalathi khisalin. Apa yang pertama? Hubbi nabiyikum. Ya. Jangan pikir ente udah punya perusahaan 200 perusahaan, kalau 3 ini nggak beres, 3 ini nggak beres, nggak akan beres, la usul wala furu'. Ujung ke atas nggak bakal beres, ke bawah juga nggak bakal, apalagi ke bawah. Nah, Nabi yang suruh, ya, Nabi suruh, Nabi perintahin kita apa? Didik tuh bukan ngajar. Ngajar tuh 1 tambah 1 sama dengan tuh ngajar namanya. Tingkatan guru juga macam-macam. Ada good teacher, udah pernah kan? Ya, udah pernah belum malam Jumat? Anda jelasin begitu. Ada yang sampai excellent teacher, belum ya? Ya nggak ada waktunya deh kalau sekarang. Lo ingetin gue lagi aja ntar. Ya. Yang jelas apa ya? Ini kan calon-calon banyak yang pengen jadi calon-calon orang tua kan nih. Iya. Nih Anda lihat-lihat banyak jomblo nih. Iya, rada-rada bau sangit soalnya. Ya.
Ya, mudah-mudahan semuanya dapat jodoh yang salihah, ya, yang perempuan juga dapat jodoh yang salihin. Tapi ingat-ingat dari sekarang, ya udah ada tandanya. Ya, dari sekarang udah harus ada tandanya sama Allah. Kalau kita nggak bisa menjadi orang yang terdidik, bagaimana kita mau jadi pendidik? Sedangkan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahasa dalam hadisnya itu bukan alimu. Apa bedanya alimu sama adibu? Kalau alimu, ya, beri kepada anak-anak kita pelajaran, ngasih pelajaran, udah sebatas pelajaran, kelas selesai kelas jam 7 sampai jam berapa? 4 sore. Nah, itu namanya pelajaran tuh. Bedain alimu wa adibu. Kalau alimu ada jamnya, kalau adibu 24 jam. Paham nggak sini? Ya. Kalau Nabi suruh kita ajarin, ada waktunya. Ngajar ada waktunya nggak? Nih gue lagi ngajar nih, dengerin yang di luar pada paham nggak? Ya, nih ngajar nih 24 jam nggak nih ngoceh nih? Ada berhentinya kan? Beda sama adibu. Kalau kita diperintahin adibu, kasih pendidikan itu nggak kenal waktu. Pendidikan nggak kenal waktu. Apa Imam Malik katakan apa? Ma'al habr, kayf? Dari ma'al mahbarah ilal maqbarah, hakada. Ma'al mahbarah atau ma'al habr, ma'al mahbarah ilal maqbarah. Dari tinta sampai ke kubur, maksudnya dari pena tuh. Orang dulu kan kalau mau nulis tuh dicelupin ke cumi, itu namanya abul hibir. Kenapa? Karena dia ngeluarin tinta. Ma'al mahbarah ilal maqbarah. Ini pulpen, belajar untuk ngedidik sebagai pendidik, belajar untuk menjadi seorang pendidik dari mulai saat ini, kata Imam Malik, sampai nanti saya masuk kuburan. Artinya apa? Pendidik itu 24 jam waktunya. Membuat dirinya menjadi pendidik atau terdidik agar menjadi pendidik untuk bisa mendidik orang lain. Makanya Nabi suruh kita apa? Adibu auladakum ala thalathi khisalin. Ya. Yang pertama apa? Hubbi nabiyikum. Ya. Cinta kepada Nabi. Kalau tadi saya setuju bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia karena bulan tersebut diturunkannya Al-Quran. Umat Islam menjadi umat yang termulia karena umat Islam dikasih kitab suci yang bernama Al-Quran. Nabi Muhammad, nah ini nih poinnya nih, menjadi nabi yang paling mulia, karena Nabi mendapat wahyu dari Allah berupa Al-Quran. Tapi saya ingatkan, jangan coba-coba bandingkan mana lebih mulia Al-Quran atau Nabi. Dengan kata-kata ini, bagi orang yang al-ibadatu bi ghairi ilm, yang nggak punya pemahaman yang benar dalam akidah, akan merasa bahwa Nabi Muhammad tidak lebih mulia dari Al-Quran, atau mempertanyakan mana lebih mulia Al-Quran atau Nabi besar kita Muhammad. Ini gawat nih, ini gawat, karena Anda udah banyak dengar ada masih yang mempersoalkan ini, ya. Ya. Tar dulu deh itu. Yang kedua,
cinta sama Nabi ini biar dantak dulu deh ya. Cinta sama Nabi, terus cinta kepada anak keturunan, wa hubbi ahli baitih, wa qiraatil Quran. Kenapa lanjutan hadisnya itu? Karena orang yang membawa Al-Quran, hamalatil Quran, dapat naungan, di mana di situ nanti tidak ada naungan melainkan hanya naungannya Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai itu hadis. Ya. Selesai itu hadis, kita disuruh mendidik dengan cinta kepada Nabi terlebih dahulu. Untuk bukti cinta kepada Nabi, cinta kepada anak keturunan Nabi. Untuk membuktikan cinta kepada Nabi, mencintai anak keturunan Nabi, dan cinta ini semua juga perlu bukti. Kenapa Nabi di dalam hadis yang lain, sebagaimana yang awal-awal bulan Rabiul Awal itu, ya, saya sempat bahasa Betawinya tengkelap, ngerti gak tengkelap? Ngerti gak tengkelap? Naik darah saya gara-gara ada tukang dangdut. Masih inget gak? Hadis Sagalen masih inget gak? Masih ingat hadis Sagalen? Ini nyambung. Apa? Yang katanya hadis Nabi ini gak logis. Masa Nabi nepotisme, katanya begitu kurang lebih. Nabi nepotisme. Nih inget nih, ini emang orang dasarnya kalau maaf, saya nggak pengen ngatain orang, tapi emang kalau udah dongok jangan dimakan sendiri, bagi-bagi dongoknya. Orang kalau bodoh jangan dihabisin buat dirinya sendiri, paham nggak? Jangan sampai pol-polan gitu, bodohnya itu habis gitu, jangan. Maaf, ini bukan kasar, tapi kalau untuk urusan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ente macam-macam, waduh, itu buat aneh, ente dongoknya udah ente habisin sendirian, paham ya? Nabi yang ngomong, taraktu fikumus sagalen, in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Yang pertama apa? Kitabullah wa itrati ahla baiti fa innahuma lan yatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Ya. Kenapa di hadis yang tadi pertama addibu auladakum ala thalathi khisalin, ada hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitih wa tilawatil Quran, karena ini sepaket. Ini sepaket diperkuat dengan hadis sahih yang lain. Apa hadis sahih yang lain? Aku tinggalkan dua perkara. Pusaka yang begitu luar biasa. Kalau kita pegang ini dua perkara, kita nggak bakalan sesat ya jalan. Apa yang pertama? Al-Quran. Orang yang megang Al-Quran artinya megang Nabi besar kita Muhammad. Karena Al-Quran berat. Al-Quran, ini aneh kasih ingat dulu deh. Al-Quran ini berat. Kalau bukan Nabi Muhammad, nggak akan ada orang yang mampu megang nih Al-Quran. Al-Quran berat, ya, berat. Pernah sekali waktu orang yang nulis Al-Quran. Jadi Nabi ketika datang wahyu, biasanya ada sahabat tuh katibnya, sekretarisnya, yang nulis wahyunya. Banyak dari sekian banyak yang menuliskan apa yang diimlakkan dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada satu sahabat, ya, nempel-tempelan tuh, lutut ketemu lutut sama Nabi besar Muhammad. Ini kayak duduk begini nih di depan langsung sama Rasulullah, cuma nyambung. Dengkul ketemu dengkul ya, benar ya? Ini apaan? Dengkul, lutut tapi dengkul sama. Oh iya deh, kok ente paham ya? Dengkul ketemu dengkul, turun nih wahyu. Jibril imlakkan kepada Nabi Muhammad imlakkan tuh kepada sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa kata sahabat ketika wahyu itu diimlakkan dan wahyu itu datang, dengkulku tuh nyatu dengan dengkulnya Nabi Muhammad, bertempel-tempelan dengan dengkulnya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Ketika itu apa yang dirasa oleh sahabat Nabi? Dengkulku kalau nggak buru-buru aku cabut biar berpisah sama Nabi Muhammad, maka seketika dengkulku akan pecah. Nempel doang sama Rasulullah. Wahyu turun, nempel sama dengkulnya Nabi, nggak kuat tuh sahabat. Rasanya pengen pecah tuh dengkul. Coba, berat nggak? Berat. Ketika itu Nabi di atas onta. Nabi lagi di atas onta. Ini lagi cerita Nabi nih, nggak apa-apa ya. Sallu ala Muhammad. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi di atas ontanya. Saat itu juga Jibril turun datang kepada Nabi Muhammad membawakan wahyu. Di hadapan para sahabat, sahabat terbingung-bingung. Ketika Nabi mendapatkan wahyu, kenapa nih onta nyungsep? Onta? Nabi lagi di atas onta. Ketika Nabi jalan di atas onta, wahyu tuh turun. Padahal di atas onta cuma ada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini onta jalannya di atas aspal apa di atas padang pasir? Ambles. Tuh onta ambles. Bahasa kita nyungsep. Tuh onta. Kenapa? Berat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berat. Kalau nggak dipikul sama yang kuat nahannya, yang paling mulia yaitu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nih kita umat Islam jangan megang Quran, baca satu ayat gua nggak bakalan bisa. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Nah, ente tahu tuh apa di atas tuh ada buat listrik apa namanya tuh? Bukan. Jadi mau apa? Jadi listrik masuk biar nggak pada rusak nih apa namanya? Apa? Stabilizer. Ini listrik nih, ane pasang di rumah namanya stabilizer. Tuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh kayak stabilizer tuh. Nah, kalau enggak voltasenya dari Allah enggak dimasukin dulu kepada Rasulullah untuk jadi stabilizer, maka enggak ada yang kuat baca tuh Quran. Ngerti kan? Cara kerja stabilizer, paham kan? Kalau ada arus pendek, ada arus yang begitu kuat biar enggak pada rusak, kebakar. Kan begitu hasilnya ya. Betul apa enggak? Nah, begitu juga junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, tuh Quran nggak bakalan bisa nyampe sama kita. Sallallahu ala Muhammad. Jangan ada lagi yang ngomong lebih mulia mana Al-Quran dan Rasulullah. Kenapa? Nggak bisa dipisahin. Al-Qurannya Nabi, Nabi ya Al-Qur. Paham Tom? Ya. Jadi orang yang ngaku cinta sama Nabi Muhammad, nih hari belum baca Quran, kadzab. Ini kalau saya tanya, nih saya belum artiin nih. Saya tanya dulu ya. Pada cinta nggak sama Rasulullah? Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Yang jawab yang benar apa? Cinta nggak sama Rasulullah? Cinta nggak sama Rasulullah? Benar. Ngaku cinta sama Rasulullah? Ini hari udah baca Quran belum? Udah baca Quran belum? Yasin udah dibaca belum? Oh Yasin udah. Ketolong ente ada Al-Ahqaf malam Jumat. Kalau enggak apa? Ini semua dusta cintanya. Semua kita ngomong cinta sama Rasulullah, ini hari belum baca Quran, kadzab. Dusta. Kenapa ane malam Jumat ane mulain dari habis maghrib? Biar nanti kita baca maulid, nggak dikata kita para pendusta yang ngakunya doang cinta sama Nabi Muhammad. Ane ngomong agak kenceng, nggak apa-apa. Karena ane lihat, ane mulai perhatiin. Gitu. Ingat malam Jumat, ane bukan buat keren-kerenan, bukan banyak-banyakan orang, enggak. Tapi ane pengen dari majelis ini keluar benar-benar orang-orang yang cinta sama Rasulullah. Satu hari orang yang kalau ngomong cinta sama Nabi Muhammad nggak baca Quran wala satu ain, wala satu kaca.
wala satu kaca. Paham satu kaca? Wala satu kaca. Wala keluar tuh dari mulutnya bacaan Quran. Wala kulhu kayak 11 kali. Wala kulhu kayak mau masuk rumah 3 kali. Bersih dari mulutnya, nggak baca Quran sama sekali. Tapi kalau ditanya ngaku sebagai pecinta Rasulullah, ditanya cinta nggak sama Nabi? Cinta. Ngaca, ngaca ente, tuding tuh muka ente, kadzab ente, dusta ente. Cinta ente dusta. Sunnah dari Nabi Muhammad benar tanda cinta. Tapi tanda cinta sesungguhnya seorang yang mengaku cinta beriman kepada Nabi Muhammad adalah bagaimana cintanya kepada Al-Quran. Karena yang diperjuangkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sunnahnya yang terlebih dahulu, bukan siwak kalau mau sholat. Mendingan ente nggak pakai siwak sholat, tapi 24 jam ente mencintai Al-Quran. Kenapa? Itu bukti 24 jam ente cinta kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah ngerjain begitu, boleh ambil sunnah-sunnah dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah 9:30. Ya, ini panjang nih karena baca bahasnya beginian. Bahasnya tentang Al-Quran. Ya, ayo ngaku cinta kita. Aneh buat malam Jumat minimal kita. Di akhir zaman nggak bisa kita baca Quran, nggak bisa baca Quran. Minimal malam Jumat ente jangan lepas dari bacaan Quran. Aneh perhatiin siapa yang datang maghrib, siapa yang datang habis isya, siapa yang datang segala macam. Aneh perhatiin. Kenapa? Aneh nggak buat khusus ini majelis buat keren-kerenan, buat banyak-banyakan orang. Nggak. Tapi aneh pengen orang yang datang ke majelis ini ya, adalah orang-orang yang memang keluar dari sini, dia bisa selamat dunianya, selamat akhiratnya, kumpul sama Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita dengar banyak manfaatnya. Nggak ada yang aneh kepengenin, melainkan semua kita aneh kepengen, tentu guru-guru semua kepengen, para aulia wassalihin, dan lebih khusus yang diinginkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana selamatnya kita, hidup kita di dunia, barzakh sampai dengan akhirat. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam di dalam hidup kita, dan mudah-mudahan kecintaan ini tetap bersemayam di dalam hati kita sampai pada saatnya kita berjumpa dengan junjung di Kalibata tanggal 7-nya di Al-Afaf. Dua-duanya asar. Di Habib Kuncung asar berjamaah, di sini juga kalau nggak salah asar berjamaah. Dan tanggal 15-nya di sini Maulid sekaligus haul Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segaf. Dimulai insyaallah jam 2 kita khatam Quran. Kita khataman Quran. Biasa kalau undangannya maulid padigiran. Tapi kalau undangannya baca Quran, jarang ada yang mau datang. Entah datangnya pas baca maulid. Emang nggak ketakar. Ketakar orang-orang yang begitu. Maulidnya nggak bakal sukses. Maulidnya tidak akan sukses. Kenapa? Karena udah berkali-kali dibilangin sama guru. Ya. Mau baik, mau bagus, bukan bacaan maulid kita ya Rabbi sholli ala Muhammad di mana-mana, bukan. Qurannya keluar dari maulid, pengen baca Quran, tuh maulidnya sukses. Puluhan tahun kita maulid, nggak tergerak kita baca Quran, sukses nggak maulidnya? Tidak sukses maulid. Kenapa? Makanya di majelis-majelis kami, di Al-Afaf dan lain sebagainya, mungkin juga yang hari Sabtu nanti ada khataman Quran.
Dan saya pengen kayak tahun lalu, ya Ustadz Sofi dan lain sebagainya, ya bikin perusahaannya list, ya siapa aja yang mau menghatamkan Al-Quran, jangan dipaksa. Pokoknya ini ada Ustadz Sofi, ada Ustadz Ja'far, ada Ustadz Rahmat, yang antum bisa kasih WA ke mereka, nanti dikasih listnya. Mau juz berapa, mau antum 1 juz, harimnya 1 juz, ahlan wa sahlan, ya, Pak ahlan wa sahlan. Ingat baik-baik, ya. Al-Quran menentukan hidup seseorang, cinta dan tidaknya dia kepada Nabi besar Muhammad, bukan hadir maulidnya, bukan hadir maulidnya. Hadir maulidnya bagus, tapi sukses apa enggaknya lihat setelah maulidnya. Pegang Quran apa makin jauh sama Quran. Kalau makin jauh nggak sukses tuh maulidnya. Kenapa? Kita lihat kemarin gimana guru-guru kita yang masih muda aja, kakak saya juga saudara Kamil Habib Jindan, bagaimana? Bagaimana? Udah jantung udah begitu rupa, yang dipikirin apa? Quran, nggak ada orang yang mulia melainkan ma'al Quran. Itu benar. Kalau itu benar. Tapi kalau ente mau tanding-tandingan mana lebih mulia Rasulullah sama Al-Quran, ente sesat tuh otak. Oke? Ya, mudah-mudahan bawa manfaat apa yang kita dengar. Ya, kita doain guru-guru kita, khususnya Ustadz Ja'far, Ustadz Rahmat, mudah-mudahan diberikan panjang umur, ya, berkah ilmunya untuk kita semua. Dan saya tunggu insya Allah. Ya, ingat tanggal 15 Desember hari Minggu dimulai jam 2. Ya, jam 2 siang kita khataman Quran sampai sebelum asar. Ya, habis asar baru kita baca maulid. Mudah-mudahan maulid di sini minimal membawa efek kepada kita, maulidnya jadi sukses. Karena diawali dengan Al-Quran. Ayo kita baca talqin zikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Rabb
ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك فابرك إلهي ضراك قبل الفنا والهلاك يوم الدنيا والدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا الأولى والغنى ويا قوي يا متين نسعى لقوى ليقيم والآن لكي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيم فنظر إلى المؤمنين نظر تريء الأنا أنا وذني المنى منا وكل الهنا نعطاه بكل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين